Okay, so kung i-install nyo yung multi-sim, so we have setup X. So yes mo lang yan. Then next. Then pwede mong ilagay full name mo dyan kung anong organization. And then dito kayo sa install this product for evaluation. Tapos ilagay nyo yung kung saan nyo saang directory nyo siya ilalagay. Pwedeng C, pwedeng depende kung naka-ano kayo, naka-partition or may secondary secondary storage. Okay, pero pwede din sa C, no? Then next mo lang yan. Next din to. Okay, then i-uncheck nyo to. Search for important messages and updates. Huwag na yan. Okay, then next mo lang. Okay, so pagkatapos na install, kasi na-install na sa akin mag-install yan Okay, so after that, kung tapos na, finish na yan, punta lang kayo sa Frac, tapos yung license activator, then i-click nyo lang to, yung full edition. Okay, pwede, i-right click nyo pala. Okay, i-right click nyo, tapos i-activate nyo. Kasi ito naka-deactivate yung sa akin. Naka-activate yung sa akin. So, pwede ganyan. Tapos, kunyari, ganito yung makikita nyo So, activate, and then, once done, i-restart nyo na yung PC nyo. Then, pagka-restart, try nyo nang i-run yung program. Dapat, wala na siyang 30-day trial. Okay, once na na-open nyo kasi to, license na to, pwede na. Okay, makikita nyo na yan. Okay, so yun.